हावड़ा में बीजेपी की जीत पर कांग्रेसियों ने बांटी मिठाई, बोले ममता की हार का है जश्न। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बीच हावड़ा जिले के श्यामपुर विधानसभा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली और अनोखी तस्वीर सामने आई है। यहां बीजेपी की जीत की खुशी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम जनता के बीच लड्डू बांटे। यह घटना श्यामपुर के देवड़ा मोड़ इलाके की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 10 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक समूह देवड़ा मोड़ पर जमा हुआ और अचानक राहगीर और स्थानीय लोगों को लड्डू खिलाना शुरू कर दिया। इस पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व हावड़ा जिला कांग्रेस के कद्दावर नेता आतिया रहमान खान ने किया। जब उनसे इस जश्न की वजह पूछी गई तो उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बीजेपी के प्रति प्रेम के कारण मिठाई नहीं बांट रहे हैं। आतिया रहमान खान ने कहा कि हम बीजेपी की जीत से ज्यादा ममता बनर्जी की हार से खुश हैं। यह मिठाई उनकी पराजय का जश्न है। आमतौर पर धुर विरोधी माने जाने वाली कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस तरह का प्रत्यक्ष तालमेल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। तृणमूल कांग्रेस की हार पर कांग्रेसियों का यह उत्साह सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। देवड़ा मोड़ इलाके में इस घटना को लेकर काफी गहमा गहमी देखी गई। প্রতিবাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে তা দীর্ঘ 15 বছর তৃণমূলের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এসেছি। যত রকম 2 নম্বরী কাজ তৃণমূল দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। এটা তো তৃণমূল যেটা করতো সংগঠিত অপরাধ করতো। মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জি, তার যারা জেলা সভাপতি, জেলার মন্ত্রী, তার ব্লক সভাপতি, এমএলএ সবাই মিলে সংগঠিতভাবে অপরাধ করতো। আর তার বিরুদ্ধে আমি লাগাতার শ্যামপুরের বুকেতে আমি প্রতিবাদ করে এসেছি। তা আজকে এই রকম একটা তোলাবাজ, এই রকম হারামখোর মুখ্যমন্ত্রী যখন পশ্চিমবাংলার বুক থেকে সরে গেল, এর থেকে আনন্দের বিষয় আমার কাছে কি হতে পারে। আর আমার থিম হচ্ছে জাতীয় কংগ্রেস। জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে লড়াই করেছি। জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা নিয়েই আজকে তাই দেওড়ার এলাকার মানুষকে আমি আমার ছেলেপুলে যারা ছিল, সঙ্গে সাথী যারা ছিল, ওয়ার্কার ছিল, তাদেরকে সঙ্গে নিয়েই আমি দেওড়ার মানুষকে আজকে লাড্ডু বিলি করলাম। এই মমতা ব্যানার্জির হাত থেকে আজকে মানুষ মুক্তি পেয়েছে। এত খুশি হয়েছে মানুষ যখন লাড্ডু বিলি করলাম, মানে ভাবতে পারা যাবে না। ভীষণ খুশি হয়েছে। এটাই হচ্ছে আমার মিশন, অন্য কোনো ব্যাপার আর এর মধ্যে নেই। আপনার নাম? আতিয়ার খান। আতিয়ার